Bentrokan bersenjata kembali terjadi di Kamp Ain al-Sultan di Ereha. Seorang warga Palestina terluka setelah tertembak prajurit Israel. Di Nablus, dilaporkan militer Israel mulai menyerang kota. Beberapa penculikan terhadap anggota Hamas telah dilakukan di tepi barat hari ini, melanjutkan kampanye besar-besaran kemarin. Kontak senjata berlanjut di Jenin saat pejuang perlawanan Hamas menghadapi invasi Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut tindakan Israel di Gaza hanyalah permulaan. Politisi tersebut mencatat bahwa Israel tidak akan pernah melupakan kekejaman yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dan tidak akan membiarkan dunia melupakannya. Menurut Netanyahu, Israel melakukan serangan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri menambahkan bahwa Israel menerima dukungan internasional yang sangat besar. Kami memastikan perang terus berlanjut dan lebih banyak amunisi dan senjata mengalir ke Israel. Kami akan menghancurkan Hamas dan menang, tambahnya. Perang Israel-Hamas memasuki hari ke-8. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב. Menteri Luar Negeri Antony Blinken melakukan perjalanan ke Israel, Yordania, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir sejak tanggal 11 Oktober. Blinken tiba di Riyadh, Saudi Arabia tanggal 14 Oktober. Kunjungan Blinken ke Arab menyampaikan sikap Amerika Serikat dan kecamannya terhadap serangan teroris di Israel dengan sekeras-kerasnya. Menlu juga akan menegaskan kembali solidaritas Amerika Serikat terhadap pemerintah dan rakyat Israel. Menteri akan melibatkan mitra regional dalam upaya membantu mencegah penyebaran konflik, menjamin pembebasan sandera dengan segera dan aman, dan mengidentifikasi mekanisme untuk perlindungan warga sipil. Demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Amerika. Sebelum ke Arab Saudi, Blinken bertemu Presiden Palestina di Yordania. Gerakan Hamas yang berkuasa di jalur Gaza, Palestina, memberikan penghormatan atas sikap Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam konflik Palestina-Israel. Mereka pun menyambut baik usaha aktif Moskow untuk menghentikan serangan Israel di Gaza. Kami di Gerakan Hamas sangat menghargai posisi Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai agresi Zionis yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami dan penentangannya terhadap blokade Gaza, penghentian pasokan bantuan dan serangan terhadap warga sipil di sana. Demikian pernyataan resmi Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu. Namun Putin menentang keras militer Israel jika memblokade Gaza. Putin menyamakan tindakan Israel yang secara paksa ingin memblokade jalur Gaza Palestina seperti blokade Nazi terhadap Leningrad selama Perang Dunia II. Putin pun kembali mendesak seluruh pihak untuk segera bermediasi demi menyepakati gencatan senjata secepatnya. Pernyataan Putin disampaikan saat berkunjung ke Kirgistan Jumat tanggal 13 Oktober. Подписанный мной указ – это результат совместной работы. Разные подходы к решению этой проблемы есть. Проблемы существуют, связаны с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего потоков, связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять. Наверняка вы, если задаете такие вопросы, понимаете, о чем идет речь после начала специальной военной операции. Но наши эконом-операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать из-за рубежа. А сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется, в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке. Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет. Эффект будет, 100%. Повторяю, разные есть подходы.
у Центробанка там свои взгляды, у правительства свои, у администрации немножко свои. Но вот подписанный указ – это результат такого компромисса между специалистами, между экспертами, скажем. И, безусловно, логика в принимаемых решениях есть. Мы понимаем и возможные угрозы, связанные с движением капитала. Поэтому ничто не вечно под луной. Посмотрим, как это работает. Значит, посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на то, что они назначаются не для того, чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью – иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках. Вот и все. Чтобы государство было в курсе происходящих событий. Но если уж мы, если наши все службы добились определенного компромисса, который вот в этом указе изложен, все исходят из того, что позитивный результат должен быть. Komandan Divisi Gaza Angkatan Bersenjata Israel Brigadir Jenderal Avi Rosenfeld bersumpah menumpas Hamas hingga ke akar-akarnya. Saya tahu bahwa bersama Anda, tidak ada tugas dan tantangan yang tidak dapat kami capai, kata Rosenfeld dilansir militer Israel tanggal 14 Oktober. Saat ini, kami menundukkan kepala atas kehilangan yang mendalam terhadap banyak teman kami di komunitas sekitar jalur Gaza, di IDF, dan di Divisi Gaza. Mereka yang terjatuh dalam serangan mendadak yang tercela ini. Kami menundukkan kepala, tetapi tidak sampai ke tanah. Kepala kami tegak, kami bangga dengan negara kami akan mempertahankannya dan kami akan melakukan segalanya untuk melindunginya. Kami hanya berharap untuk bertahan dan menyerang, hingga kami menang, dan hingga kami menghancurkan Hamas, ujarnya. Rusia mempertahankan hubungan baik dengan Hamas dan Israel dalam 15 tahun terakhir. הרבים בעוטף, בצה"ל, באוגדת עזה, שנפלו במתקפת הפתע השפלה הזאת, מרכינים את הראש, אבל לא מורידים את הראש. הראש שלנו למעלה. אנחנו גאים במדינה שלנו. אנחנו נגן עליה ונעשה הכל כדי להגן. מפה אנחנו מסתכלים רק קדימה. רק להגנה ולהתקפה. עד הניצחון. עד שנרסק ונשבור את החמאס. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.